आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है गुड फ्राइडे आम्भ मानू कौन शिक्षा दिए। गुड फ्राइडे आम्भ मानू कौन शिखाए बा गुड फ्राइडे देइथिबा पांचटी शिक्षा को आज आम प्रभु को वाक्य ठारू ध्यान करबा पाई जिबा। आम ख्रिस्टियन समाज रो अनेक भाई भणी माने अर्थात अण ख्रिस्टियन भाई भणी माने मध्य से माने कहंती जे गुड फ्राइडे दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले। गुड फ्राइडे दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले, किंतु मु आपण मानकु कहबा पाई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट गुड फ्राइडे रे मृत्युवरण करिनथिले, किंतु जो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत्यु भोग कले सही दिन को गुड फ्राइडे बोली कहा जाए। प्रिय भाई भणी माने शुभ शुक्रवार बोली सही दिन को कहा जाए जो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे निज जीवन को देइथिले। समग्र पृथ्वी रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले ताहांकर जन्म हेबा पूर्वे अनेक शुक्रवार आसुथिला जाउथिला। इस्राएल देश रे मध्य अनेक शुक्रवार आसुथिला जाउथिला। कोनसी शुक्रवार को केबे शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे बोली कुहा जाई नथिला। मात्र आम्भ मानक त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे क्रूसरे निज जीवन को देले, जेबे से बलिकृत हेले सही दिन को गुड फ्राइडे बोली कुहा जाउछि। आज आमे कथाबार्ता हेबा जे सही जो गुड फ्राइडे आम्भ मानकु कोन शिक्षा दे। मु पांचटी कथा आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे। प्रथम विषय मु आपण मानक निकट रे जहा रखिबा पाई चाहे मो सहित आपण माने द्वितीय कोरिन्थीय पत्र साधु पाउलंको द्वितीय पत्र कोरिन्थीय मंडली निकट को से प्रकार लिखंती। द्वितीय कोरिन्थीय 5 अध्याय 21 पद ध्यान देबे। एठारे प्रकार लिखा जाए जहांको ठारे पापर लेस मात्र नथिला ताहांकु से आम्भमानंको निमंते पाप स्वरूप कले, जेपरि आम्भे माने ताहांको द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप। प्रिय भाई भणी माने गुड फ्राइडे आम्भमानंको कोन शिक्षा दिए जे क्रूसरे जो व्यक्ति झुलुचंती, क्रूसरे जो व्यक्ति को चढ़ा गला करड़ा प्रहार करा गला सही व्यक्ति निर्दोष अटंती, सही व्यक्ति पवित्र अटंती, सही व्यक्ति कौन सी पाप करि नाहंती। गुड फ्राइडे आम्भ मानकु एही कथा कहे, एही शिक्षा दिए। लिखा जाउछि जे ताहांको ठारे कौनसी पापर लेस मध्य नथिला। पाप रो लेस तांको पाखरे नथिला। से आम्भ मानक पई आपण मानक पई मो पई से पाप स्वरूप हेले, आम जगारे से मृत्यु भोग कले। एही कथा गुड फ्राइडे आमार को कहे। मु जो समय रे नुआ नुआ प्रभु को निकट को आसीथिली से समय जड़े अख्रिस्टियन भाई मत कहले जीशु को कौन बिना कारण रे क्रूसरे चढ़े देबे, ताहांकु कौन बिना कारण रे क्रूसरे जीवन रे मारी देबे। से पाप करिथिबे, से भूल करिथिबे, नहले केमिति ताहांकु क्रूसरे चढ़ा जिवो। प्रिय भाई भणी माने मो एई कथा मु बुझी नथिली, वाक्य जानि नथिली, मात्र मु परे बुझिली प्रभुंकर वाक्य द्वारा से मते कथा हेले जे से मो निमंते मो जगारे मोर अपराध सकाशु से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले। गुड फ्राइडे एहा आमार को शिक्षा दिए क्रूसरे जो व्यक्ति सकाळ 9 घंटा ठारू संध्या 3 घंटा पर्यंत जो व्यक्ति क्रूसरे चढ़ी झुलुचंती सही व्यक्ति निर्दोष अटंती, से पवित्र अटंती, से कौन सी पाप करि नाहंती। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण माने मो सहित प्रथम कोरिन्थीय को आसीबे, प्रथम कोरिन्थीय पत्र 1 अध्याय 18 पद लिखा जाए कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र, किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा आम्भमानक प्रति ताहा ईश्वरंक शक्ति अटे। प्रिय भाई भणी माने आज अनेक लोक जीशु को परिहास करती। क्रूसरे जो व्यक्ति मरी जाउछंती
ତିନୋଟି କଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ? ସେ କି ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବେ? ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? এই প্রকার অনেক লোক থটা পরিহাস আଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ କୃଷ ତଳେ ରହି ଅନେକ ଲୋକ ମସ୍ତକ ହଲାଇ କହିଲେ, ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଏ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏ ଯେବେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଏ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃଷରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେମାନେ କହନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୈତାନ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଯେ କୃଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦିଏ? ଯେ ତୁମେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରୁ ବାହାରି ଆସ, ତୁମେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କର। ଏହି କଥା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। କାହିଁକି ତୁମେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରୁ ବାହାରି ଆସ? କାରଣ ତୁମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ସେହି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ 9ଟି ଦଣ୍ଡ ପଠେଇଲେ। 9ଟି ଦଣ୍ଡ ପଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଫାରୋର ନିଦର୍ଶନ ଶୈତାନ ଅଟେ, ଆଉ ମିଶ୍ରର ନିଦର୍ଶନ ସଂସାର ଅଟେ। ଜଗତର ମାୟା, ଜଗତର ପାପ ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝାଏ। ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 9ଟି ଦଣ୍ଡ ପଠେଇଲେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଦିନ ସେ 10ମ ଦଣ୍ଡ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 10ମ ଦଣ୍ଡ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ ଶାବକକୁ କଣ କରିବ? ବଳି କରିବ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ ଶାବକକୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବଳି କରିବ। ସେହି ରକ୍ତକୁ ଘରର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଚୌକାଠରେ ଲଗାଇବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମେଷ ଶାବକକୁ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10ମ ଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଫାରୋ କହୁଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ କହେ, ପୁରା କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ମାରିଲେ, କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯେ କି ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସରୁ, ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ରୁହ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏବେ ମିଶ୍ରରେ ରହିବା ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଠିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମିଶ୍ରକୁ ଫେରି ଯିବା ନାହିଁ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କିଣାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସତ କଥା। ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ କିଣାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
आमे संसार बाहरी आसीचु कि आमे गुड फ्राइडे पालन करबा पई जाउछु गुड फ्राइडे आमे सेलिब्रेट करूछु सत कथा मात्र आमर पुरातन खमीर को आमे बाहर करिछु कि खमीर बोली कहले दुष्टता पाप खराब अभ्यास पुरातन अभ्यास को तुमे छाड़ो यही कथा गुड फ्राइडे आमान को द्वितीय शिक्षा भाव रे आमान को प्रकाश करे प्रभु को नामर गौरव हो यही वाक्य गुड़ी को बुझिबा पाई प्रभु आमान को सहाय्य करंतु मु आपण मान को निकट रे गुड फ्राइडे देउथिबा तृतीय शिक्षा आपण मान को निकट रे मु रखिबा पाई चाहे मो सहित आपण माने जोहन लिखित सुसमाचार को आसीबे जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद आमान को सुपरिचित वाक्य जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद रे प्रकार लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एने प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुई। प्रिय भाई भणी माने गुड फ्राइडे आमान को कौन शिक्षा दिए जे ईश्वरंकर प्रेम क्रूसरे जो व्यक्ति झुलुचंती क्रूसरे जो व्यक्ति टंगा जाइछंती ताहा ईश्वरंकर प्रेमर हृदय को प्रकाश करे जे परमेश्वर जगत को मानव जाति को आपण मान को मते से प्रेम करंती एहा आमान को प्रकाश करे आमको से प्रेम करी एकमात्र पुत्र को से दे देले। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को केही मध्य मन इच्छा भाव रे क्रूसरे चढ़े ना ताहा परमेश्वरंकर अभिमत ताहा परमेश्वरंकर योजना जे से पुत्र को देले आमे मार अनंत जीवन पाइबा ताहांकर प्रेमर हृदय को से प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु द्वारा से प्रकाश करुछंती। गुड फ्राइडे आमान को यह शिखाए जे परमेश्वर आमको प्रेम करुथिबारु से तांकर एकमात्र पुत्र को देले। रोमियो पुस्तक रे साधु पाउल लेखंती आमे माने पापी थिबा समय रे परमेश्वर आमान को प्रेम कले आ तांकर प्रेमर प्रमाण कोन जानंती तांकर एकमात्र पुत्र अर्थात से ईश्वर को मेष शावक जे क्रूस रे हत होइछंती। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर से ही गुड फ्राइडे द्वारा बा से ही गुड फ्राइडे देउथिबा तृतीय शिक्षा एहा जे परमेश्वर हमको से प्रेम करे आज जदि आमे यीशु को विश्वास करिबा ताहांको ऊपर आमे भरोसा करिबा आ से मो जगह से मरिछंती एहा आमे हृदय रे विश्वास करी यीशु ही प्रभु एहा जदि आमे मुख रे स्वीकार करिबा प्रिय भाई भणी माने आमे विनाश हेबा नै आमे अनंत जीवन पाइबा आमे ताहांकर स्वर्ग राज्यर संतान हेई परिबा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने मु आपण मानक निकट रे चतुर्थ शिक्षा गुड फ्राइडे देउथिबा चतुर्थ शिक्षा आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे मो सहित आपण माने जिसाय पुस्तक को आसीबे जिसाय पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 पद हम समस्त निमंते मु पढ़िबा पई चाहे। लिखा जाए निश्चय से आम मानकर जातना सबु धारण करियछंती ओ आम मानकर व्यथा सबु बोही अछंती तथापि आम्भे माने ताहांकु आहत और परमेश्वरंक द्वारा प्रहारित और दुखग्रस्त बोली मणिलु। 5 पद रे लिखा जाए मात्र से आम्भ मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले और आम्भ मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम्भ मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला और ताहांक प्रहार रे आम्भे माने सुस्थ हेलु। प्रिय भाई भणी माने यही वाक्य कहे बा गुड फ्राइडे आमान को कौन शिक्षा दिए जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 750 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से तांकर अस्तित्व मरियम को गर्भ रे नथिला जो समय से मरियम तांको गर्भधारण करि नथिले ताहार 750 वर्ष पूर्वे एही भविष्यवाणी करा जायथिला जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा जे से दिने मसीह रूप रे आसीबे
ନାଜରିତକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନକୁ ଦେବେ, ଆଉ ମାନବ ଜାତିର ସବୁ ଯାତନାକୁ ସେ ବହନ କରିବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ। ଏହି କଥା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 750 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି କଥା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ଯେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ, ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଯେ ପିତାଙ୍କର ଅଭିମତ, ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦେଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମକୁ କଣ କହେ? ନମ୍ର ହୁଅ, ମୁଁ ଯେପରି ନମ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନମ୍ର ହୁଅ। ସାଧୁ ପିତର ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମକୁ କହେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାହାଙ୍କର ଯାତନା ବେଦନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହେ ଯେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ମନ ଧାରଣ କର। ଲେଖାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆଉ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ଅଟୁ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ, ଆଜି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା କି? ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଦୃଶ ମତେ ଗଢି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପରି ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ସେଇ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିରେ, ତୁମର କ୍ରୁଶର ସେହି ବଳିଦାନର ଶକ୍ତିରେ ମତେ ସେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଅଭିଷେକ ରହିଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦେଉଥିବା ଏହି 5ଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ସେହି ପରାମର୍ଶ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।